Mag-utod patay matapos malabuan kag matiruhan sa Lawaan, Antique. Duha sa mga naengkwentro sa mga biktima na ospital man. Si Julius Bilacaol nakatutok. Wala na sa kabuhi samtang naghahapa sa sapa sa barangay Barrio Lawaan, Lawaan, Antique. Ang mag-utod nga sanday alias Isagani, 35 anyos, kag alias Randy, 30 anyos. Base sa investigasyon sa Lawaan Police, ginsundan sa mga biktima ang SK chairman sa barangay Magyapo sa Amuman nga Banwa. Upod ang mga utod sini kag isa ka bayaw. Sang ilan na abtan, ginlabo ni Isagani sa liog ang SK chairman nga si alias Jomar. Bangod wala mataman, naagaw sini ang binangon kag ginlabo man sa ulo si Isagani. Kasunod sini, nagabot sa pusil si Randy kag nagpalupok. Naigo sa latrasan ang magulang ni Jomar nga si alias Michael, 40 anyos. Si Jomar ang ginapahayag na igo man sa wala matumon nga bahin sang iyalawas. Bangod sinigin pungkoy sang bato sang isa pagid kauton ni Jomar nga si Gerald, si Randy. Naigoy ni sa ulo kag natumba. Diri na kag nakuha ni Gerald ang pusil kag ginpangtiro ang mga biktima. Ginapahayag nga ginpanglabo pa ang mga ini ni Jomar. May igo sila sa ulo, may labo, tapos sa iba niya party sang kalawasan nila. May gunshot wound man. Ang hiligutanon sa magtimbang nga bahay na ginapahayag nagsugod sa nagligan nga tuig sa isa ka okasyon sang asawa ni Gerald. Kasi napat namin si Isagani. So, saway. Nagdinapungulay. Sa pihak sa mga samad nga naangkon na day Jomar kag Michael, sila pa ang nagsurrender sang pusil nga isa ka 45 caliber pistol sa kapulisan. Gina-verify pa kung nini ang rehistrado kag kung may lisensya si Randy sa pagpanagiya sini. Na-recover man sa kapulisan ang binangon. Sa karong confined sa day Jomar kag Michael sa isa ka ospital sa Banwa sa San Jose. Si Gerald ang yara naman sa kustodiya sa kapulisan. Nagapakigangot naman kuno sa kapulisan ang himata sa mga biktima para sa pagpasaka sa nagkakaigong nga reklamo. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.